दिखा दो तकाज़ा समुंदर में रास्ता बनाना पड़ेगा ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। पड़ेगा ना? अरे भाई पड़बे আর না তো এতটি লোক বসে থাকতো না এই পিন্ডালে, আরো বাজারে ঘুরতো। আপনারা একটু এসেছেন না? এ ভাই আল্লাহ আসতে লেগেছে, আল্লাহ এরাকে বদলা দিয়ে আল্লাহ জি দুয়ার लेके এসেছে। ए भैया चादर वाले भैया जरा आ जाइए, बैठ जाइए, जगह है माशाल्लाह। আল্লাহ এরা দুয়া লিবার লেগে এসেছে, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ এদের বসাকে আপনি কবুল করিয়েন, আলহামদুলিল্লাহ। আরে যারা বাজারে এসেছে কিনা ওরা তো আছেই ভাই, সবেরই ব্যাপারে আজকে শোনা যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনার গেলে মখসুস দোয়া করব, আর যারা বাজারে আছে রাস্তাতে আছে ওরা গেলেন দু লাইন পড়ে আমি ডাকবো সদর সাহেব की इजाजत चाहते हुए बज़ुबानी उर्दू में। अदब से आओ, अदब से सुन लो, अदब से मेरा सलाम ले लो। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब से मेरा सलाम ले लो। न कर तू गर्दिश बनाओ मजलिस, नसीहतों का कलाम ले लो इंशाअल्लाह, नसीहतों का कलाम ले लो। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला